Shalkolog Romi Jombu Takarjola Amjani Lukurok Amjayo Khungsa Fire Service Station Shanai Tongmani Habone Thane Pia Kunjo Kajaglia Thangna Talakisa Sekang Jombu Jola Bakaksini Bidi Bazarobo Kiri Masingsa Hor Nange Palno Joto Tongkure Khamui Thangmani Bishaka Sani Sekangno Haino Hai Thangnai Neji Tham Shalmari Pasalni Horo Osone Tongthok Boya Tongtholaman Jorawo Takarjola Hati Khamui Horni Kundulok Laikya Horni damji tamani jorawo khungsa cha phalnokni pherang ni hopring chawe takarjola hati khamui tabuk thapla chaja patimanotoi amjani lokorok saka shalkolog romi amchayo fire service station sanka deputation rekha phia rajaglia ksam hapang thage kachal BTP APFT hapang phaibo amjani lokorok samane samung rajaglia Bania Klachane Tiprasarok, they busuk hiking mountains a look like Tongshanai, Shumung Borone. Hani by Hapone Tani Kojak, Fire Service Station is help sub John Pujala Bakakse Amsayo, Run Untun Hune, Amsan Lokorosh Hanmo. Ini case study 2 Maret 2020 ini Sabtu Minisal. Yalai Katarsar, Osamata Nisal. Ya Chinio, Amsayo, Ke Hortala Jing Saza. Salburun Hortala Jing Saza. Bisa sekebing ya, bidi hati wajib sampai jelas habisnya nih, bidi hati orang jelas cewek, orang hati bebang kami tabla cabai ya, dia seng amsai nih kororo, kebang mas saldo mengai, diwan kai tongo, deputation be tongo, ini amsai yo, kaca fire station dengan ibagai, dia kedua mas orang ramai, deputation kamang osok sampai ya, কিন্তু নাসিতে বিধি হাতি খামো জম্পুই হাতি খামো তিনি স্বয়ং টাকার জলা হাতি খামো জলাই থাপলা চাষা Kini amsani MLA nusung koina musungo kabai kubai koina musungo tai chal busak nai tongsinai bisi gedeng malomai jeng maya hanai ketal habang thakya o ketal habang khane musung deputation rekha jeng puro any political party ni ya jeng puro political party ni banner ya jeng kaisa public demand nungena public ni kaisa demand khayo kini amsaino rokharte kini amsaino muthangani baginai abon baginai jeng kini amsayo kaisa fire station nayo jeng kini oro doktono Takarjola Radiant Club ni nai, kasar NGO ni nai, jeng orang demand kayo, orang sudah NGO ni demand ya, orang amcai ni jod tercerayo ke jod ni demand, jeng jod na phali cao, kami male asal orang hai jorawo, kebo jod borok cakri kaya, jod na phalo ko mani phali cao baniya kayo, ya orang hai ke, hor jelai ke jeng sawi nai, kamcai kini baniya thapla sabai ke, jeng bahai ke sanai, kini diprasa dikra bahai ke sanai. Kini amsai Jompu Jala subdivision Tiprasa compact area wo kaisa bono fire station krai o subdivision o jeng nango kini amsai ni MLA borom ganang hatai amon tino koyo khabai kubai kolo khulumai koyo kini amsai yo immediately fire station samjangani engthang bisi saltai deglak ni ang khaklayo sini bazar hor nangmani hate current short circuit ni khamkana ni anga saklayo Tam hangke jeng bazar অনেকক্ষণ ধরে or পূজা বচলে দङ বা जों bazar kasar aso dङ जों saimaliya sin gana sin bias dङ sin bazar ukologo boro dugarogla tilaka aku অনেক কিছু boro bachile ba অনেক চাইতো না ইনো जों ফাইনে দিলে তো হর বাসাকা boro হর বাসাকা जों অনেক কিছু দুগানা লেখা ফায়ার সার্ভিস boro নুহুকা নুহুয়াኛগো boro ফায়ার সার্ভিস সকলিয়া দুগান প্লাস সাইন থাকা প্রায় 10টা দুগান খামে থামকা তাই অনেক দিন ধরে সরকার ছাও তিন সরকার কোথাও খামানিয়া গরো আই সরকার ফাইসার জন্য নংল ফায়ার সার্ভিস দিছিনাই সার্ভিস স্টেশন দিছিনাই সাগাতি তারাও অনেকবার ফাই মিনিস্টার ফাই জাগানাই থেকে প্রশাসন এসডিএম আবো যখন ফাই নে থেকে কোনো ফাই রেলিয়া বড় কয়েক মাস সিগাং চিনি বিধি বাজার জায়গা খামকা আবো হাই সাগো বড় এই তাবো সিনাই হাই সিনাই সাগো কোনো কাগজ লাইয়া চিনি টাকা জমা চিনি মিনিস্টার বলো ববু থাকা এই নয় ফায়ার সার্ভিস নাই হোম ফায়ার অফিস নাই কোন ফায়ারিং যাবো তারপর জন্য ফুটবল থেকে ঠিক থাকা কোনো রিয়া আছে আবার বাগানে আন কাছে ইনি নং খানি সানা মুসুম ইমিডিয়েটলি সরকার জন্য ফায়ার সার্ভিস সাবস্টেশন জন্য ফায়ার ভাবে আন কোজাও সরকার খানি বছর চিনি দোকান খামই দङ जों কোনো ফাইমা जाया চিনি কোনো ইন্স্যুরেন্স করে হাই করে जों সরকার খানি কোনো সাহায্য মায়া আমি টাকা পাই থাকা গমাই থাङो বছর ফাগে সরকার সাবো এই নং তাবুর সিনাই হাই সিনাই সাও হাই ফুটবল ফাগে जों दङ जों আবন বাগাই जों রিকোয়েস্ট হয় সরকার খানি ইমিডিয়েটলি जों ফায়ার সার্ভিস স্টেশন ফায়ার না बागै आं कोजाও आं जों दिनै थाका
যত ফায়ার সার্ভিস গাড়ি তো মানে পৌঁছালে जों नारें खनसिनाय सरकार जतटुक जों साब स्टेशन फायरसे बर मा थांनाय बंनि जामुं नमुं जों जत एरेन्ज खालामना माने जों पाब्लिक बसिनाय जों ससाइटि दङ कयेकटा ससाइटि दङ जों जतन एरेन्ज खालामनाय दंनाय जों दिनै न'आव सरकार जतटुक बसिया साबाय जों गारिनो ताइ रखलिया जों गारि नारें खननाय आंसा ताबुं सागरते जोंसो खालामनाव थांगा दिनै खालामनाव खामगा प्राय 7-8 हाय खामगा पुरा आमन बिसिङाव कयेकटा दुकान डेमिसन खामागा बोसोराव खति होना प्राय 30-35 लाख हाय दं माने खामखागा दा ताबो अ दुकान जो मालिक खामजांनाय र बरं निबागले नोंथाम को गोसार नामसो दिनै टाकार जला दिनै कनस्टिट्यूशन मिनिस्टार दङबा आं आसा खालाय मिनिस्टार बंनि खते पुरनो दाति पुरन फायरवान होननाय आं आसा खालायो दिनै फुड अरनि मिनिस्टार दङबा tam दुकान खामका कायसा मिस्टी दुकान खामका कायसा जेरक्स मेसिन दुकान खामका आर फरायरि दुकान खामका कायसा हार्डवेयर नि गुदावन दङ हा गुदावन अनेक लाख लाख मालदार दङ आबो खामै थांबाय इदा बाइक मेकानिक दङ इदा बिउटी पार्लर प्लास रि दुकान दङ इदा आबो गाना हक दङ दुकान पेट्रोल लग जों हारि फाल दङ अनेक किसु दिन थांगा खतेनिना आम पुरा खतन दुकान दङ इदा रांसक दुकान खुंजा दङ आम पुरा डेकोरेट दुकान दङ इदा कस्मेटिक दङ कस्मेटिक दुइटा ममा थांथाङो गदा पातिमान थायो हरबथानाय ब्रेन्डियारक थांफानो सगेसने सकांनो जत खामै थाप्ला जावै थांबायया ताकाजुरा थानानि अफिसार इनचार्ज पातिमानो तै सागा मानसाक जत चातुलाइमनि बिसिंतै हरबथारि मानखा बिश्रामगंज बिशालगढ़ फायर सार्भिस तै 7 बटालियन तेसारि ब्रेन्डियारनि चातु मुंबाई हरलामरुइ मानखा तै खुंद खुंसिनि फालनो खामानि कारिब बुसुक जतै खामै थाप्ला जाबायखार चिरिनायमन यागलो सावै माने हनै सागा पुलिस घटना का महाय 10टा 10टा रथाम खना हठात ट्रेकिंग स्टाफ दङ जे yang दुकान बखांनि हर खामानि बाहाय फैगारा बाहाय हर संसारजों लखा गासिनो हिनका गासिनो जतन लगलो नगरी फैलिका हाय नुखर हर खामना सुरगाय पुनानि थिका बहुत दुकान থেকে एक्जेक्टली नाखामो जों सेमिया गामनि परे जों जे जेसे पारायकै बन्द खालामनो चेष्टा खायगा इनफैक्ट yang गानानि रिनि दुकान के मरकल फेमिली दुकान दंनायखाय जब तंग्रै जों थिखाय रबायका आमनि परे पब्लिक बो खायगा पब्लिक खायमानि परे दिनैलाय दै रगनावै जेसेक मानसा दै रगलुइ बन्द खालामनो चेष्टा खायगा मेनवाइल फायर सर्भिस न खबर रखा फायर सर्भिस फाइसा फैगा विशालगढ़ फायर सर्भिस फैगा विश्रामगंज फैगा ताई TSR 7 बटालियन नि कैसा गाड़ी फैगा जे आमर फाइमानि बागै एवं दाक्ति खाई बुथारि मान खाता इनका मोटामुटी 6-7टा दुकान खाम काना इनका डिटेल्स आम ताबुक सोंलाय जों सायमान नायजाबो जों खयखदि रखम यासा फाइसिं बिसिसा रमुइ नासिं तंनायजामानि आमजनि बानिया खनेरक असने जराव माने खरिरक फालैते किसा सग्रां आजि मानो हनै आ इमां ताबुक थाप्ला जाजाक ताइ बाबासा फाइसिं कोरोना आक्रै तंनानि बाय बानियारक हानजे देराजाक आजिमुरो ग्रनि बिसिं किसानि दा गोबां खलाय आजि मानो तै इमां नुगै फालनक रग मालतिसा लाइमानि आप माललो ताबु बेबनो थाप्ला जाय मांजा नै साका आमजनि नखरक जा फालनक खामजांनाय मतो हिसाबो जों ताबु खानामानि नुमान बायता तो इलेक्ट्रिक कारेन्ट खैजा और दिनै सा दुकान दङ बे सा दुकान थायका हर बासाय खामानि करता जोंनि गोजौ खति थागाना जे माल पासानिया तो पुजान मानि अनेक 30,000 मिनिमाम आंनि हिसाबाव गोसा माइकेटाव दालगैना 10 থেকে 12 लाख मतो खामगोन गानि लैपटप खामथामैया आंनि जत मेसिन पार्ट दुकान दंमोन जत किसु कुन मालि आइता गे रांबो 7,000 आंनि माने दहाय दाजाक बाजार खायमान परे आं न'आव थाङै जोंबो बाजारनि सेक्रेटारिफोरा माने पुजानि मेन मिसाना बागै जों दैथुगुना बागै थाङाटा आसुगनो खामि थाङाटा खायमान परे आं गतन कयसे समय काल हिमो गतना तैक कोने 10टा ना कोने 10टा
Bisisani imang tabuk khamui thapla sajak amchayo khungsa fire service station tongkang ke ase khamui thapla jagla khamun hune lukuroni ko haboni thani sani bo mangya asur kotor patui tangman ne ulo haboni mokol da kiyog no na kiyog la khunei tabuk ten talai tongkha amchani nam banya khanai tong kosung